Ah, yes. Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clothing. Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I never stay. So every girl that I'm meeting, this is what I say. Mayong aga mga pinalangga! Mwah! This is your pinakagwapa, ang beautiful tindera, as in P-A-T of the day. Oops! Every day, all set, ready to assist you. Ano pang inaulat nyo? Waiting na ding inyo pang OOTD. Bago bukad, bago plaster, bago tanan, for only 99 pesos! Che, anong 99? Hoy, Pat, pag 120 na ba lang kapilas sa mga bayo ha? Tapos, 99 lang ang baligya mo? What is this emotion and sadness you are? Everyday sale niya ang store? And, saan yung kinastorya mo? Look, Super Energy ha? Stop that drama! Besh, una lang po besh ha, buyers, iyo buwan. Uy! Mawala gid naglisensya kay mama ho. Halong daha! Ay, salamat. Another day, another slay. Dumatot man likod ko ba? Sa siya noon nalang tuyaw? Mga customer, di bala mo? Kayo habal ang kagalingan mo ho. Yan. Guwapa. Punta di, mapilit na tanay bayo. Di, masulod kita di Oo, inatobla ka namin sa mga bayo. Pili na bala tanay, basta may manamian ka. Namin. Di, may napilian ka? Wala man, may makuli ka bakal. Wow! Kabonggisius, kabayo! Tagpila na siya, miss. Ay, sorry gid miss ha. Last na gid ni Bingas stock. Nami no? Amo na nga ginhatagon na lang gid kay mama. Damo po to nagmig bala miss nga mga dresses oh. Mabalik na lang kami, miss, sa dason, miss. Sabi ko mabakal ka. Wala ka dyan, miss. Pag-ibag-iatid. Pero doon lang sa... Ay, thank you. Damo giniblan nga yan sing bayo mo mamo. Tani damo ko ni brano. Good evening, universe! Good evening, world! Good evening, Pat! Ang pinakagwapa nga tendera! But anyway, Pat, maragalit niya bago nga stock. Ala, cute. Yeah. Very pure bala. Yes, bago gini siya. But wait, what's the smell? Bahog ba? Do patay nga rat? Anong patay na rat ba? Ba mo na yagoro? Gayi ko. Oh, wait. Dot Nautot sa? Nautot ka sa? Ikaw, guro! Uy, kaugit na. Gayi ko! Kabalo ko balas mo to, tamo na balang baho. Pagbunin na dito. Ikaw dalaga natin yung matakalis mama si. Hindi. Di ka gusto agad akong beauty ha? Di ka gusto? Sige na lang gani, bali. Ikaw na lang din mo spot ha. Lakat na ako. Sige, hello sa pag-uli. Bye-bye. Hello. Bye! Mommy! Yes, miss? This is what I meant! Look pala ho! Ano yan? Ginasay mo yan, mom! Look, be careful. Just ask, okay? Sana sa miss? I'm really sorry, but wala. Hindi ginabaligya. I only made this for my mom. But what about we double the offer? I still can. But this is what we want to buy. Mommy,
This is what we're looking for. Hasang last pa tayo bilaga sagay pangita. Ba man nakapuin ako pangita. This should be it. Please. As in for one last time, this should be it. I'm really sorry, miss. Pero hindi ko ginaya paghatag. Niyara pa da, Iban, you can look for other options. Mami, ano ni please? Ma, Mami! No! Wala ka na ba, Mami? Lakat na lang kamo, please. Ma'am. Lakat na lang kamo. Mami! Ma? Okay ka lang, ma? Mga customer, mamilit, gid ka talaka. Ma? Ma, ano, maman? Ma, mukha na lang gid niya, permi, ma? Sa Batman bisakon, ma? Pinata na kay ginastorya pa ako pala gid niya, permi. Ma! 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 Mira! Nak, langga, naog na di. Ready ng dinner. Na-prepare ko na sa table. Gusto mo brakon ka? Makakadto ta sa mall or gusto mo makadto ta sa SM na dinner ta to or mag-movie? Lang kita na dua. Kaya ka nervous si Papa. Ay, kaluoy kay Mira, stress na kayo mong naong day o. Gubot pa imong buhok daw, wala kayo pariban sa imong amo day. Day, wala kayo pariban. Hanggang day, kawan masyari siyang ukay-ukay day. Ay! Day! Mama, macerated with all of me that's ill. Mama, mind's astray. Mama, my thoughts gray. Mama, masqueraded, 'cause I'll be just to kill.
at me.